Halo teman-teman. Jadi hari ini gue sudah pergi ke hunting di sini tempatnya. Itu dia. Ya teman-teman, benar dong. Udah pergi hunting ke Toys R Us. Jadi ya inilah hasilnya dalam paket. Jadi teman-teman, mari kita lihat apa ada dalam paket ini. So first thing first, what we have here is finally, I cannot zoom in. Wait, let me zoom. Okay, so I have this Nissan 300ZX twin turbo. So finally, I'm able to get my hands on this. So usually, if we go to the mall, and every time we fail, but today, without fail, sudah dapat ini Nissan. So kita tengok temple light dia pun cantik. Ada lampu brake, lampu signal, atas rooftop, ada sunroof in front, also very nice. So overall, I'm proud of myself. Dapat juga akhirnya. So next pula kita ada apa dalam plastik bag ni? Kita ada Nissan Fairlady Z. Okay. So biasa sebelum ni I ada yang warna maroon, warna merah. So this time around atas pack ada warna kuning. So behind and in front dia tak ada bagi temple light colours lah, but quite nice. So ada nombor 3/5, ada nombor 5/5. So ada lagi dua dalam plastik bag ni. Apa lagi tinggal? Tada! So I ada 74 Escort RS 1600. Ada tulis Gumball 2000 here. This one very nice. You boleh tengok, memang macam kereta rally betul. Ada lampu kat depan tu, nombor 3. Apa benda Bilstein pun saya tak tahu. But very nice. So last, apa ada dalam plastik bag ni last? Oh, ada 3 je. So ada 3 je friends. Sorry, my bad. Ada 3 variant. Ingat dapat banyak shopping banyak tadi. Okay, so hope you guys enjoy the video. Do click like and subscribe. Bye.